Hello friends, today I will teach you a most beautiful Trital Rela. বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি ত্রিতালের একটি রেলা শেখাবো। তার আগে আপনাদের কাছে একটি আরজি রয়েছে। আমাদের পরিবারভুক্ত প্রায় ৬২০০ বন্ধু বান্ধব আমরা রয়েছি একসাথে, সবাই শিখছি। আমি আশা করব যারা আমার টিউটোরিয়াল থেকে উপকৃত হচ্ছেন অবশ্যই তারা একটি কমেন্টসে জানান যে স্যার আপনার টিউটোরিয়াল থেকে আমার উপকার হচ্ছে বা আপনার টিউটোরিয়াল আমি দেখি ভালো লাগে, এরকম একটি কমেন্টস আমি আশা করব আপনাদের কাছে। চলুন শুরু করা যাক। ত্রিতাল রেলা, এই কম্পোজিশনের মধ্যে আমার কিছু নিজস্ব ক্রিয়েটিভিটি রয়েছে, তো খুবই ইজিয়েস্ট একটি কম্পোজিশন। আমি সহজভাবে আপনাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করব। আগে শুনুন।
এবার আসি মূল বন্দিশ। ধা তা তিত ধা, তিত will be middle finger, ধা তা তিত ধা, তিত তা তা তিত, তা তা তিত তা, তিত তা তা তিত, ধা তা তিত ধা, তিত তা তা তিত, তা তা তিত তা, তিত তা তা তিত। Only few vowels and bunnies. ধা তা তিত ধা, তিত তা তা তিত, তা তা তিত তা, তিত তা তা তিত। First part. Da da di da di da da di da da di da di da da di da da di 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 da. First da will be bold. Second da will be da da di da da di da da di 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 da da di 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 da. Second will be first part da dhati dhati dha dhati dha dhati dhati dha dhati dha, dhati dhati dha dhati dha, dhati dhati dha dhati dha, ti dha dhati dha dhati dha. Then first part dha dhati dhati dha dhati, ta dhati dhati dha dha. Next ta ti ta ti ta ta ti ta ti ta ta ti ta ta ti ta. Dhati dhati dha dhati dhati dha dhati dha dhati dha dhati dhati dha dhati dhati dha dhati dha dhati dha dhati dhati dha dhati dhati dha dhati dha dhati dha dhati dhati dha dhati dha. Second, third. Dhati dhata dhati dhata dhati dhata dhati dhata, dhati dhata dhati dhata, dhati dhata 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 dhati dhata. Then add first part. Dhati dhata dhati dhata dhati dhata dhati dhata dhati dhati dhata dhati 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 dhata dhati dhata dhati dhata dhati dhata dhati 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 dhati. Very easiest composition but very nice. Then you will add dhargate. Dhargate 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 dhati 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 dhati. মানে ফার্স্ট পার্টের সঙ্গে সেকেন্ড পার্ট একটু অ্যাড করতে হবে। তো ক্যালকুলেশন করতে হবে আপনাকে 8 8 16 ধেদে ধেদে धाता तिद्धाति धादाति धाता तिद्धाति धादाति धेदे करते धादे करते धेदे करते धादे करते धादाति धादाति धा तादि दाति धादाति धा। ক্যালকুলেশন মাস্ট বি রাইট, না হলে কিন্তু আপনার চিতালের সময় এসে মিলবে না। আর একটি বাজালাম धाती धाती दादा दी धा धदर गिर धा, धाती धाती धा धाती धा धा धीरे धीरे केटे तक तेरे केटे, धाती धाती धा धाती धा धा धीरे धीरे केटे तक तेरे केटे। देन फर्स्ट पार्ट धाता धाती धा धाती धाता धाती धाता तेरे धाती धा तेरे केटे धा धाती धाती धा धाती धा धा धीरे धीरे केटे तक तेरे केटे धा। তো এইভাবেই আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। ধাতি ধাতি ধাদা তিতা ধা ধীরে ধীরে কেটে কেটে ধা, ধা মিন্স ধাতা তিতা তিতা ধা धीरे केटे धा धीरे केटे धा धीरे केटे धा 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 धीरे केटे धा। যেভাবে আপনি মেলান না কেন ফার্স্ট আপনি ধীরে কেটে धा धीरे केटे धीरे केटे धीरे केटे धा 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 धीरे केटे
all will be right. সবই ঠিক হবে যদি আপনি প্রথম 8 মাত্রা ক্যালকুলেশন ঠিকমতো করেন, তাহলে শেষের 8 মাত্রা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ফার্স্ট বন্দিশ থেকে, প্রথম মুখটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। তাহলে প্রথম 8 মাত্রা আপনাকে কিছু দিয়ে ক্যালকুলেট করতে হবে, সাজিয়ে নিতে হবে, তারপরে আপনাকে শেষের 8টা সেই ধাতা তিদ্ধা তিদ্ধা ধাতিত এইটুকানি বেজালেই চলবে। তাহলে এটা আপনাকে মাথায় রেখে যে কোনো কায়দা রেলা আপনি বানাতে পারবেন। আমি শেষে তিহাইটি কিছু বেজালাম, ধরে কেটে দা কাটা কেটে দিন না কেটে কাটা কেন্দ্রা দা ধরে কেটে ধরে কেটে দা ধরে কেটে ধরে কেটে দা ধরে কেটে ধরে কেটে দা ধরে কেটে দা কাটা কেটে দিন ধরে কেটে দা কাটা কেটে দিন কত্তা গে ঘে দিন, দিন means তিন, কত্তা গে ঘে দিন, ঘে will be bold, ঘে যখন জোরে বাজবে তখন তিনটা দিন শোনাবে, কত্তা গে দিন, কত্তা গে দিন, দেখুন কত্তা গে দিন শোনাচ্ছে, ধরে কে দা কত্তা গে দিন, নাকে দে নাকে দে নাকে দে নাকে দে কত্তা গেন্তেরা নাগা নাকে দে কত্তা গেন্তেরা নাকে দে কত্তা গেন্তেরা নাগা ধরে কে দা ধরে কে দা ধরে কে দা ধরে কে দা ধরে কে দা। Once more. Friends, you will try. যেখানে আপনাদের অসুবিধা হবে আপনারা চেষ্টা করুন, আমি আবার বুঝিয়ে দেব, ইনবক্সে আমাকে জানাবেন, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের বিষয়গুলি বুঝিয়ে দেব। কিছু পয়েন্টার্স আপনারাও তৈরি করুন, আমি কিছু দেখিয়ে দিয়েছি। তো আজ এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে আবার লাইক দেবেন, একই কথা বলবো। এবং এখনো যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যান, সাবস্ক্রাইবার হয়ে যান এবং সেই সাথে নোটিফিকেশন যেটা সাইডে আছে, রাইট সাইডে আপার সাইডে, তো ওই বাটনটি টিপে দেবেন এবং অল অপশনটি প্রেস করে দেবেন, তাহলে প্রতিদিনের ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। টাটা।